बाल्य विवाह चली पहुंची गले शिशु सुरक्षा अधिकारी। विवाह वेदी 14 वर्ष नाबालिका को उठे नेला रुचिका चाइल्डलाइन। विवाह वेदी नाबालिका जनक शंखा चूड़ी सहित मथारे सिंदूर पिंधिथिबा बेले बंधु बांधवों गहण भोजी भातर आयोजन चलता, किंतु परिवार लोके यहाकु घरे भोजी कहूतबा कही अभियोग को खंडन करथिले। आउ एभली घटना देखिबाकु मिलिछि पिपिली निकट उत्तरा बालिकुदा अंचल में बाल्य विवाह चलथिबा कथा विशेष सूत्रରୁ खबर पाई शिशु मंगल अधिकारी स्थानीय कौशल्या गंग फांडी सहायतार घटनास्थल में पहुंची एही विवाह को बंद करने सहित 14 वर्ष नाबालिका जनक उद्धार कर प्रकृत सत्य जानिबा पई पचरा उचरा करा जाउछि। आम छुआ को नवम क्लास पाठ पढ़ना झील को 18 वर्ष ना बाहर करदेबू केमती सन्देह करके झील को सेमती धरिकी नहीं आई कहते छुआ मैंने मेहंदी कर छुआ मैंने मेहंदी करनी पुओ पिला मेहंदी कर झील पिला मेहंदी करनी सन्देह सेमती कहते छुआ जानी नहीं से ज्ञान छुआ जहाँ पाइले से कहला तुम से अनुसार कर आम कौन कर ना आम कहे बाहर कर आमर काली बागर हो नाला कि किसी ना आमर सब खुशी बासी भोजी करमती आम बड़ बड़ लोक सब छुआ पिला नहीं सब सेमती खाऊला खुशी गोटे भोजी होता आम नणद भाउज एमती सब मिसई आई बहुत दूर दूर बोली 2-3 वर्ष है आसी नाला आम नणद वरिका से आईला बोली आम से खुशी भोजीटा कर कार बागर होता आम झीवर तो बाहर हो नाला 5 किलोमीटर दूर तो बलंगार कोटे बाहर होता जब पुओ को 40 वर्ष बोली कहते सत कथा ना आम झील तो बलंगार बाहर हो नाला कि एटा मिछ कथा आपण बाहर करिया पे चाहू ना ना हम बाहर करिया चाहू नथले कि हम झीवर बाहर कर नथले किंतु एबे जो आपण लिखित आकार देले 18 वर्ष न होले झील को बाहर करी बोली या पूर्व गोटे कहतले कोटे अभियोग करतले आपण को झील को की छेड़छाड़ करूची बाटर रास्ता रे से कथा कोन से मौसी पुत्रा मिसिक आम झील को फॉलो करता से कहला जे तुम झील को आम पुओ भल पाऊँ तुम आमको दे दियो आम जमी मना कलाठू आम सागर पाटिटुंड होमती कड़ी कजिया होगी ये करी बोली आम ना सेमती कहूँ झील को जब नदब 5 दिन हो गला आम नदेलाठू झील को से जाकि स्कूल गला झील से पुओ आ मौसी मिसिकी 2 जन घुसरा टणा कर तुम छुआ को पाठ पढ़े देवी कि नदेवी आम तुम छुआ कहीं आमको दौना आम बहु करके नबू आम कहले तुम कौन बाहर कर आम छोट बयस छुआ को आम कौन आम उत्तरा बाड़घाटी फांडी कहते बड़ माँ बड़ बापा से फांडी थी पुलिस वाला पीसीआर डाकिकी नहीं जाती आम गोड़ हाथ धरला कहला ना आम से भूलटा करूँ आ जहाँ करदे छुआ जो भूल करदे आमको क्षमा कर दियो क्षमा कले मुँह सेमती लगिक रहा से काली सेमती करला बोली आम आजटा एफआईआर लिखिकी आनीचु दिहब आज आम झील आम घर चाइल्ड लाइन जो आसुले से झील को लेके जिवे बोली ने कोन कहबो एना कौन कह आम झील को देवी आम झील तो पाठ पढ़ी नवम क्लास सार मागिले आम कौन कह घटनाटा आम जेहतु आम सुपरवाइजर फोन कर जनइले अंगनवाड़ी दीदी मत फोन कले आम जाई पहुंचला देखिलु जे झील मथार सिंदूर टे लगी कुणिया भी प्रबल अच्छा कि लगिला बाहर कला कि फांकुंट छोट झीलटा ना 14 वर्ष झील से आम से अफोर्ड कलु पुलिस भाई मैंने सब जाई पहुंचले कथा आम पाखे गोटे केस रेजिस्टर होता आम आसलु आसिकी देखला फल जमती बाहाघर जमती सिस्टम हवा कथा झील जमती सिंदूर फिंदूर लगाया कथा सब होता आम अंगनवाड़ी मैडम सब स्टाफ तापर आम सुपरवाइजर रुचिका स्टाफ आशा समस्त उपस्थिति रे आम छुआटी को छुआटर बाहाघर को रोक जाइथिला जेहेतु छुआटर आईन बयस होइनी आईन अनुसार 18 वर्ष पूर्व तो बाहाघर करा जीवनी आम छुआटे को आम डीसीपीओ मनोज सर एवं आम चेयरपर्सन जो मैजिस्ट्रेट अच्छा अजित सार परामर्श अनुଯାयी छुआटे को ओपन सेंटर रे उपस्थापन करा घटना घटला आमर उत्तरा सबरा साही रे घटनाटा घटला पहुंचला परिवार लोके ना परिवार लोके तो कहते जे बाहागर हो नथला किंतु आमे तो जेतिकी इनक्लूड पाइचु देखिलु सिचुएशन जे बाहागर होतला बेले आ पिला जेतिकी कहले छोट छोट छुआ माने जेतिकी कहले जे बाहागर सेठी होतला
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଓପନ ସେଲ୍ଟରରେ ରହିଲା ପରେ ଆମର ଯେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ହବ। ଫାଣ୍ଡିରେ କଣ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏତିକି ବର୍ଷ ନହେଲେ ବାହାଘର କରିବୁନି, ଯଦି କରିବୁ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହବୁ। ତାପରେ ଝିଅ ଛୁଆଟିକୁ ଆମେ ନେଇକି ଓପନ ସେଲ୍ଟରରେ ରଖିବୁ। ଓପନ ସେଲ୍ଟରରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଛୁଆ ସବୁ ଠିକ। ଆମକୁ ତ ଗୋଟେ କଲ୍ ଗଲା ଯେ ଏଇ ଉତ୍ତରା ବାଲିସାରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ବୟସ ହେଉଛି ପିଲାଟିକି 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ପୁଅର ବୟସ 40 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ସେ ବାଲିସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଝିଅଟିକି ଦେଖିଲୁ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ବାହାର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଛ ଭଜାଭଜି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ଆମକୁ ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ତ ବାପା ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାପା ମା କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ବାହାଘର ଆମେ ଏବେ କରିବୁନି, ତେଣୁ ହେଉଛି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ହେଉଛି ଥାନା ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଥାନାକୁ ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆମ ପିଲାକୁ 18 ବର୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ବାହାଘର କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଝିଅକୁ ତ ଯେହେତୁ ସେ ୱାନ୍ସ କିଡନାପ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମେ ତାକୁ ସିଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଧେ। ପରିବାର ଲୋକେ କଣ କହିଥିଲେ ବାହାଘର ହଉନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ଅଧିକ କିଏ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହିଲେ ଯେ ଆମର ବାହାଘର ଆମେ ହେଉଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାଘର କରିବା ଆମେ ମତଲବ ନାହୁଁ। ଆମ ଝିଅ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା, ପୂର୍ବାଚରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 16-17 ବର୍ଷ ପୁଅଟେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାଟରେ ଧମକାଚମକା କରେ ଏବଂ ତାକୁ କିଡନାପ କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ନେଲା ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏକରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ କହିବା କଥା ଯେ ମୋ ପିଲା ହେଉଛି ଧମକାଚମକା କରନ୍ତି, ଏମିତି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଧମକାଚମକା କରିଥିଲେ ବୋଲି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାଘର କରିଦେଉଥିଲେ ଘର ଲୋକ? ସେ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜି ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ମା ଏବେ ତାଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ବାହାର ପାଇଁ ମୋଟେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଗେସ୍ କଲୁ, ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରିବା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଚାରିବା ପରେ ସେ ଝିଅ କହୁଛି ହଁ ବାହାର ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମା ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ବାହାଘର ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ ବାହାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଦିନରେ ନା ରାତିରେ? ଦିନରେ ଆଜି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖା ଦେଖି କରିଥିଲେ, କେମିତି କଣ ପୁଅର? ନା ଆମେ ପୁଅରୁ ଯାଇନୁ, ଆମେ ଝିଅ ସହ କଥା ଥିଲୁ। ପୁଅର ଯେହେତୁ ସେ ରହୁଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ବାଳକାଟରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତା ମାଉସୀ ରହୁଛି। ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଘରଠୁ ପୁଅର ଦୂରତା କେତେ? ଯୋଉଟା 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆପଣ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବାତରେ କହିବେ? ନା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ, ତାକୁ ନେଇ ସିଡ୍ ଅଫିସରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବୁ ଏବଂ ସିଡ୍ ଅପରେସନ ସେଲ୍ଟର ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ଛୁଟି ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସିଡ୍ ଅଫିସର ପର୍ସନ ସିଏ ତାକୁ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANI ଖବର ଓଡ଼ିଶା।